Naimbaga bigat tayo amin kakabsat. Dagiti intentions anaawat iti daytoy a misa. Misa panagyaman dagiti sumaganad. Edgar Serbanya and family. Rolly Bose ken Aida Bose. Elizer B. Belandres ken di pamilyana. Neil Pasis. Winfred and Marieta Pastores and family. EJ Agdepa and family. Nagaputi Maysa Akabsat. Jessa, Jonah, and Angelica. Love offerings from Knights of Columbus from Bernardo Lago Council 8561 and Father Tomas Pacano. Panangikakaas iti kararwa dagiti sumaganad. La Paz Baray Season, Loreto Pastores, Felix Belandres Sr., Matilde Serbanya, Aurelio Serbanya Sr., Pelimon Pascua, kenami na midminatay ti Familia Serbanya. Argentina Serbanya, Elmer Serbanya, Evelyn Serbanya, kenami na midminatay ti Familia Serbanya. Roque Bagaw Jr., Rosalina Oka, ken amin namin minatay ti Familia Javier, ken Oka. Panagyaman, the Gemma, Chico, Charles, Javier, ken Mr. and Mrs. Florencio Manuel, ken ti pamilyada. Panangikakaasi ti kararwa, the Argentina Pisco, Ernesto Pisco, Crescencia Pisco, kenami namin minatay ti Familia Pisco. Santiago Paingan Sr., Paula Paingan, Efren Paingan, ken Magdalena Santiago. Para ken Arnolfo Panelo. Aurelia Ancheta, kenami namin minatay ti Familia Ancheta, Arce, ken Bose. Arcadio Advincula, Resti Advincula, Jovencio Torqueza, Crispino Taggio. Marciano, Mirna Guerrero, and Lourdes Baguang. Para kada Gina Bisquera, Ruel, and Florante Benauro, kenami namin minatay ti Familia Benauro. Agpaay kada Eleno ken Eufemia Anin, Macario ken Ruben Anin, ken Christopher Cadiz. Arthur ken Lilia Alagaw, ken aming amin minatay ti Anin, ken Alagaw family. Wilfredo Lomigo, Paterno Pacano Sr., Wilfredo Pacano, ken amin minatay ti pamilyada. Rodrigo Barrera, Leonila Barrera, Rodain Barrera. Jonel Pira, Jesus Pira, Pilar, Adela Pilar, and Junel Pilar. Rodolfo Pilarta Sr., Carlina Pilarta. Para kini Felipe Cadoy. Loreto Agdepa, Prudencio Baldemor, Elena Baldemor. Rodolfo, Francisca, ken May Benedicta. Para timinminatay ti Pamilya Palekpek, ken Joferio. Para kada Ernesto Borillo, Marilyn Llaneza, J. Arnel Borillo, Artemio Borillo, ken Mr. and Mrs. Ignacio Pidad.
Kakabsat, adu dagti aramiden taya Kristiyanos, ket adda kais-eskan na numamati tayo, nga iti apo ket nagungar manipod patay. Apay ngagkararag tay paylaeng, wenno umay tayo paylaeng makimisa, no isuna ket may salayang nga tao ti istorya ang nagbiag idi ket natayen iti nabayag. Apay, kundenaren tay paylaeng ti kinaawan ti hustisya, ken panangundaway ti pada a tao, malaksid numamati tayo, ngaimbagana abangunen dagti kaaruba, manipud dakes a kasasaada. Ni Jesus ket si bibiyag, ket kadwatay isuna amang rangbak iti daytoy a Eucharistia. Tag-sponsor ti misa tayo ket dagiti Knights of Columbus, tag-serbi a choir ket dagiti SBC Southern Choral a grupo ni Sir Neil Pasis. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti grasya ni Apo tayo Hesu Kristo, ken ti ayat ti Diyos nga Ama tayo, ken ti panakiranod ti Espiritu Santo, adda kumakada kayo. Basta kumamit, Kenta. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, ket idaton tayo idaamin iti Apo, dawaten tayo, tapakawanen na tayo, ket iti kasta. May katan dagiti saan tayo panakaykari, nga umawat kadagiti parabor ti panagungar ni Kristo. Mundo,
Maawa ka sa amin. Diyos at ng bayan, Panginoon. Panginoon, maawa ka sa amin. Kasya na tayo kumatiman na kabali na Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen. In the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Oh, Jesus Christ, only Son of the Father, Lamb of God, you take away the sins of the world. Mercy on us, mercy on us. Our seated at the right hand of the Father, receive our prayer, receive our prayer. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. You alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit, glory of God the Father. Amen. Glory to God in the
Mamararag tayo. Ipaay mo kadiapo, tagragsak kami, gapo iti pan nakapabaro, dagiti kararwami. Ket da kami amang ipaspasindayaw, iti pan nakaibilang mingan anak mo. Patalgedam kadi, tinagloryaan to a panagungarmi, gapo ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Daytoy ang may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Kinuna ni Pedro kadagiti tattao. Kakabsat nga Israelita. Ti Diyos da Abraham, Isaac, ken Jacob, ti Diyos dagiti amma tayo, intan ukna ni Jesus nga adipen na. Inyawat tiyo kadagiti agtuturay, ket diyo binigbig iti saklang ni Pilato, oray idi inkidengnan awayawayaan ni Jesus. Nasantuan ken nalinteg ni Jesus, ngem diyo binigbig. Dinawat yu kitdi awayawayaan ni Pilato ti maysa amang mapatay. Pinatayo ti mga iturong kadagiti kattao, iti biyag, ngem no pay kasta, pinagungar ti Diyos, ket da kami ti makapaneknek iti daytoy. Kakabsat ko, ammo, ada kayo ken dagiti agtuturayo, inaramid yo ti kasta ken Jesus, gapo iti saan yo, apan nakaammo. Impakpakauna, idi dagiti amin na propeta, ti impakaammo ti Diyos, ang masapol nga agsagaba ti Kristo na. Kasta tinaaramid, tatno matungpal, daytoy. Agbabawi kayo nga ron, ket agsubli kayo iti Diyos, tapno pakawanen na dagiti pasbaso diyo. Tisaw, ti Apo. Maasi ka kadi kada kami o Apo. Ipangagnak kadi o Diyos no umawagak. Sika amang salaknib kanyak, tinulungan nak idinariribukak. Kaasyan nak, ket ipangag mo to'y kararag. Amwen yung apilyen ti Apo dagiti nalinteg amay paay kenkwana. Idaton nyo dagiti rumbeng adaton iti Apo, ket agtalek kayo kenkwana. Adu ti agkuna, umawat kami kuma iti bendisyon. Maasi ka kadi kada kami o Apo ti ragko nga inted mo kanya, dakdakkel nga dayo ngem ti ragko dagiti adwan pagay ken ara. Apaman nga agiddaak, makaturugak si tatal na, ta si kalaeng o Apo, timangked tinatalged nga inana. Ti may basa, na daw iti muna surat ni San Juan. Anak ko, insurat ko daytoy kada kayo, tapno di kay agbaso. Ngem, no adda makabaso, adda mi babaet, kada tayo, iti ama, iso ni Jesucristo, analinteg. Ni Kristo metlaeng, ipakapakawanan, dagiti basbaso tayo, ket saan laeng adagiti basol tayo, no di pay ket dagiti basol ti amin
at tao. Nutong palan niyo dagiti bilin ti Diyos, awan dua-dua ngam ammo tayo. No adda agkuna ngam ammo na ti Diyos. Ngem di namet tong palen dagiti bilin na. Ulbod ti kasta a tao ket saan nga agtaeng ti kinapudno ken kuana. Ngem ti mangtungpal iti sao ti Diyos, ipakita na anaan-anay ti ayat na iti Diyos. Pakapnekan ken agbibiyag tayo iti Diyos iso daytoy. Tiag ko na agtalinaed iti Diyos, masapol nga agbiag akas iti panagbiag ni Heso Kristo. Isao ti Apo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti may basa na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Impadamat dagiti duang adalan tinaaramid idi addada iti dalan. Ken ti pannakailasin da iti Apo idi pinispisi na iti tinapay. Madamang ipatpadamak da dagitoy, idikallaat anak parang ni Jesus a mismo kadakwada. Tal na kuma tiadda kada kayo, kinunana kadakwada. Napalalo ti butengken kigtot da, katimpagarok da nga alalya, tigit kitain da. Itikasta kinunana ni Jesus kadakwada. Apay mariribok kayo, apay gagdwa-dwa kayo. Kitain nyo dagitim ima ken saksaka. Siya mismo sa giden da ket mapanet na kanyo. Awan lasag ken tulang ti alalya ngem ada kanya kas makita yo. Iti sasawin na daytoy impakita na kadakwada dagiti ima ken saka na. Ngem idi di da payla mamati gapo iti napalalo aragsakda ket mas daaw da paylaeng sinaludsod ni Jesus kadakwada. Awan lat makandita, inikanda iti sang kageret at tinunong nga ikan. Inawat na sa nakinnan iti matangda. Kalpasan na kinuna na kadakwada. Dagitoy dagiti bagbagak kada kayo, idi addaak paylaeng iti arpadyo. Masapol amatungpal amin ana isurat may papan kanya. Itilinteg ni Moises, iti sursurat dagiti propeta, ken kadagiti salmo. Linuktan na ti isip da, tapno maawatan da dagiti sursurat. Dahito iti naisurat kinunan. Masapul gagsagaba ti Kristo, kanagungar iti may katlo nga aldaw. Ket itinagan na may kasabanto kadagiti amin na tattao, manipod Jerusalem, ti mensahe ngagbabawi da kadagiti basbasol da ket pakawanento ti Diosida. Na kayo ti makasaksi kadagitoy.
ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nya ti usar na datoy. Ado nya. Dito saram nga natural. Yung mo nauna nga pangusaram pagpunas mo noglingling at ka. Ito ilang Pilipinas na dyan. Dagiti other sabdat do mga nga pagilian nanda nga gusto sa ron iti panyo. Mas daaw da di nagyanak iti Amerika ta nakabulsa lati panyo. At doon na ang kumausar. Yan ka mo, nagbalimot na ng rimuarak na panyo. Yan pa iti usar na ti panyo. Malimpay nga, lalot takapudo na, nagitay di na kayat yan payong. Dalat na dito Haan? Mabalimpay na dyan. Mas kay kayat ko pa Ti panyo ngam di payong. Ado pa no, medyo na rugitan basit na ba doon, punas-punasan niya siya. May ka na mo basit. Unoan, babasa ang tidanong basit. Yung sabali, iti kayat kong ibaga, kada kayo, tamay panggap iti panyo. Padasam nga pagtakdaran na ito yung panyo. Madimat. Kasano nga takder ti panyo. Nga bukod na. Madi. Kaya, ang gadin. Nye teramide, tapno iti kasta, agtakder. Usarak ti dua nga imak. Stoy laeng. Ipanyo, kasapulan na, itulong ko. So dati makimbaba. Agkurang, no, siyak laeng. Nga tao, masapul ko ni Apo Diyos nga mangtulong kanya. Yes, of course, He is always the other one on top. Ang mabalingiso na ti baba. Na tayo tidadto'y daga, tayo so na di langit. So, agtakder di panyo, babaan di tulong ko, ngam agkurang. Nasapol nga dalat ka ni Apo Diyos. Naawatan niyo, ayan. So, apay nga, pagbagak na ito'y kada kayo kakabsat. When I want a miracle to happen in my life, I cannot do it alone. Awan ti milagro, mapasama kanya, no sulwat nga padasen, nga adda milagro iti biyak ko. I need God to help me with the miracle so that it happens. Sapol ko latan niya po Diyos. No, kaya't kung adda na pintas, sayaan, nakakaskas daaw ang mapasama iti biyak ko. Tapno umayso. Kakabsat, na ito iti maysa at tema. Kas iti napalabas nga Domingo, nakaad-ado ti tema, kada tayo itadagiti maibasa iti panagungan ni Kristo. Kat may sada ito'y, nga kayat kuman nga ibingay ita kada kayo nga tema. Imilagro, iti panagbiag. Iti panagparaan ni nagungar Kristo. At ang milagro rejay. Nga iti da ito nga panagparaan na kadagiti apostoles na, ket pinosgan na dagiti adalan na nga agsaksi parken kuana. It is another miracle in the life of the apostles that they have never thought of. Iti si bibiyag pa ni Apo Jesus, in kayo iti amin na lugar kung kuna ti Apo kada nawawatan da ira dyan. So it's may isang milagro, may isang nakakaskas daaw apasama kiti biyag da nga iti dayto nga panagungaran ni Apo Jesus, very firm ni Apo Jesus na mangibaga kadakwada da kayon ti pannakasaksi agbalinen dagiti apostoles kasaksi nya ti saksi duwa ti ropa na dati saksi salaman na di coin at da tao kanji likod na ket bilit ko na tayo iti ti mo na nga ropa iti panagsaksi ket at nga min may nga milagro nga na imatangam. Amom apudno dayta gapota personal anakita ken napadasam. Dayta nga milagro. Asaan laeng nga naamwam babaen iti sao-sao. Iti nga naggapo iti sabali a tao.
So hantay ko maunay nga agpipin na damag, ihan nga first hand nga nakita, napadasan, naahangot, wano naaprusan. Kas lang ni Tomas. Isang nga tapere di ati may isang nga rason. Anak pa lang nga mamati. Yak pa lang kayo agbalin na saksi ko na. Aging nga makita ka mismo ni Jesus. So, ang hantay nga agbalin nga saksi, iti puro kano. Wen kano, pudno kano. Haang gusto rin jay. Oray nagpaiso ang nga mismo nga sikati, nakakita. Kung naka-experience iti rin jay, do not pass it on to other people. Kaputa, chismis la ti pagtungpalan na no kasjay, saan apudno a milagro. Ti may kadwa nga rupa iti milagro, ti panagsaksi, ket ti milagro no pudno nga na-experience mo, masapol nga rod, unarumbeng nga ipadamag mo, iti sabali a tao. Kaputa, daytoy ket naimbag adamag. No daka sa damag, tina-experience mo, that is not worth sharing, kakabsat. Amo ang ipadpadamag iti sabali, for it doesn't constitute a miracle. Haan nga pudno a milagro dayjay, no dakas, because it is evil. Dakas nga ron. Sa iro. Yagbalin asaksi ni Kristo. Kay papanan na, ti kaadda, iti padas, ka ni Kristo. Tapno, kabailan, nga ibingay, iti sabali. Ti panagsaksi, saan ko nga aramiden, abukbukod ko. Remember the handkerchief. Aan nga siya klaeng, tapno iti kasta makatakder. Aramideg akadwak ni Kristo. Ket mismo ani Kristo matlaeng, ti ibingbingay ko a milagro a napadasak, iti biyag ko. Anya daytoy a milagro ni Kristo, ti milagro ti panagungar na, ken ti panangrugi ti baro a biyag. Baro a biyag, simple. Dahito nga ibingay tayo itipada at tao that Christ has risen. Nya ko mati servina iya rato yung Paschal candle. Nga ititunggal bunya kasagdan tayo ket dagiti ti ama. So maggad iti rato nga Paschal candle. Ket sagdan na ti kandela titunggal ninong ken ninang. Kayat na nga sawen Christ has risen. And Christ has given us new life. Anay ang ibagbagak, kadagiti yung nakipagpabunyagan. Ibunyag, ket agbalin. Dahito'y mabunyagan, a baro, a tao. Baro, a parsoa, anak ni Diyos. Then the miracle continues. Tuloy-tuloy, dahito'y nga milagro. At na napatay nga isagot ti Apo kadagiti makapadas ken kuana. Dahita ti milagro. Anya dahito'y, ti milagro ti kapya. Exactly. That is what Jesus first gave to the apostles on for that first time that He appeared to them. Yati ko na talna ti adda kada kayo. Adda nga ko na, uy, gagayom ko. Haan? Talna ti adda kada kayo. Dahijay iti kitain nyo kakabsat, ti continuity. Idi awan pa'y latilubong, awan na pulos tinaparswa. Kunada nga, awan tila nga, awan ti di awan, di tayo mo, di nagrigat nga i-visualize. It means to say, no, awan ti di awan, kasla, awan ti kapya, awan ti ornos, awan ti talna. Then came the creation of God. Ket inarami ti Apo Diyos nga nakapimpin tas ti panagsasaganad ti amin. Adda ornos, adda talna, adda kapya. Ngam binurak daytoy, naburak daytoy, gapo iti bason. Ngayso ti rinadim ni Apo Jesus. Ay so nga nakapat patay na ti Paschal candle, tay bagana kada tayo.
nga babaen kani Kristo na isubli iti original kind of life kada tayo nga tattao addan kapya adda talna. So we say the miracle continues. Ti kapya parmeken na tinawarawara ken nariribok apos puso. Medyo nariribok tayo sa dito'y Pilipinas itaya. Solamo ti makitkita ko nulo katak GTV iti news, may panggap ti China, ken Pilipinas, Amerika, Japan. Yan, nyangatan. Anyway, doray no kasta, ituloy tayo lata nga awaten, ken pagbiyagan ti kapyangin sa agutan ni Apo Jesus kada tayo, idi nagungar. Talukatan na dagiti pampanunot tayo. Ket ad-adda nga maawatan tayo dagiti bagbaga ni Apo Jesus kada tayo. Tunggal makimisa tayo adala ta word of God. Ket aglukat kada tayo ti mensahe nagungar ni Kristo. Isagot ni Kristo ti baro abya. Kapya. Dahita ti kapya. And then the miracle goes on. Agpasango ti kapya ay ti milagro, agtultuloy ang mapasamak ti milagro. Kasano? Babaen kada tayo. Talpasan DJ momento nga ni Apo Jesus kunana da kayon ti panakasaksi kunana kadagi ti apostoles. Da tayo maten ti pangibagbagaan na ita. Da kayon at tagapidigan isaksi ni Apo Jesus. Nga ipakdaar tayo, ada tayo ket agungar tayo tumet. When nalpasan na dyan, kabayatan na nga saan tayo nagungaren ni Kristo. Ket mabalin tayo mat nga isaruno, agungar tayo tumet. Sano nga agungar tayo? Gungar tayo no, so nga masakol nga matay tayo. So nga hantay ang igaw gawit ti matay. No matay tayo nagamatay tayo latan. Amo sa awan, Apo, udyak pa'y lakayat ti matay. Adu pa'y ti kasapulan ti pamilya kanya. Tulungat ida. Ang kagbalin na nga Mesaya. May sala ti Mesaya ni Apo Jesus. Namarik namon ket kunamlatan Apo. No iso ti tarigagay mon. Alakit umaya kon. That is another kind of witnessing. Kuno pa nagbalin asaksi. So, ipakdar tayo nga, agungar tayon tumet. Ket saksyan tayo nga ited ni Kristo ti piksa kada tayo. Amang ibiyag, iti panagbalin tayo nga agungar to. Babaen ti panangsurot, panangtungpal, ken panangibiyag tayo kadagiti panursuro, ken bilbilin na. Saksyan tayo nga darumusing akapya. Babaen iti panagungar ni Jesus. Nawan ti kapya ti unag mo, nawan ti kapya nga mabalin mo nga ibingay ti pada matao, kahit lang sa uwan, di mo pa ilang inawat ti panagungar ni Kristo. Kadaanan ka pa ilaen. So nga kakabsat ko, inutan tayo ka din iti mangawat, iti kapya, lokatan tayo ti posposo tayo. Ken, lokatan tayo ti posposo tayo, nga mangisagot, iti kapya, kadagiti makasapol, ita ito nga kapya ni Kristo. Talaga nakasimsimple. And why do we keep on coming to Mass? Tinasanto na misa, kakabsat, ket lugar iti kapya. Kaputa, dito'y tinasanto na misa, ket kang kanayon nga rambakan tayo ti panagungar ni Kristo. Kita nyo rin yung milagro, nagungar ni Kristo, ited na ti kapya, inawat tayo, ket ibingay tayo. Hanggat din ka nakakaskas daaw dayta, dahi dyan ti bagbaga nga milagro. Saan tayo man nga nakita nga rod ni Apo Jesus, iti personal abiyag na iti dito'y daga. Nabilbilag tayo pa'y kumakat di kakabsat ko, akas saksi na iti agdama apanawen. Ang kanayon tayo nga grambak ti misa, dinuminggo kayo nga umay makimisa.
Kung nakidi Domingon saya nga, kaslag sakit ka pa no di ka makakimisa iti may nga Domingo. O kaya't nga urod nga sa wen, personal daytoy nga panakilangan-langan mo. Kan kanayon nga kayat mo nga awaten ti milagro ni Apo Jesus iti panagbiag mo. Kaputa, inawat po ni Kristo, na igamaran iti kaunggam, dahil nga Kristo, nagbalin ka nga si bibiyag nga tanda, saksi. Nga ni Kristo nagunga, ni Kristo ipaay na tikapya kada tayo. And then, the miracle lives on to eternity. Again, ate ko na tayon nga, may forever. Adda kinaagnanayon, gapu iti panagungar ni Kristo. Gapu iti kapya and sagot ni Apo Heso Kristo. So next time, nga usarenyo ti panyoyo, nakapatpatag, naka-importante. No, agparngas ka, dispensare nyo, determino. Wano agunas ka, wano paglinong mo, malaglagip mo kuma, imay sa nga milagro, iti panagbiag mo. Amen. Tumakder tayo. Iwaragawag tayo ti pamati tayo. Mamatiak iti maymay sa Diyos. Ama, aman na kabalinag. Anamarso ay tilangit ken daga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo, ani Yesu Kristo. Bugbugto nga anak ti Diyos. Nagtao di ti Ama, iti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos na nagtao di ti Diyos. Silaw nagtao di ti silaw. Napaypayso a Diyos, ang nagtao di tinapaypayso a Diyos. Nayanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti Ama. Ket gapu ken kuana na arami dagiti amin ngada. Gapu kada tayo tattao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog ka nagapu sa dilangit. Ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet analian sa iti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket na itanim. Nagungar ti miraklong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makanawan ti Ama. Umay tumanen a si dadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay. Ket ipagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met Espiritu Santo nga Apo, ken mangmangted iti biyag. Isu a nagtao iti Ama, ken iti Anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama, ken iti Anak. Ket nagsao babaen kadagiti profetas. Mamatiak met iti Iglesia amay maysa, Santa Katolika ken Apostolika, ipadayakyak ko ti maymaysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbason, namnamay ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag iti lubong masakbayan. Amen. Babaen iti kaadda ni Apo Jesus iti bayat tayo, kamang tayo nga ro dagiti araraw tayo, ken kuana ket kuna tayo, Apo iti gloria, denggem dagiti araraw mi. Apo iti gloria, denggem dagiti araraw mi. Apo silawang iisip dagiti saan paya makamammo ken ka. Dumngeg da kumaken ni Apostol Pedro, dumngeg da kuma simbaan mo, kas ti inda panagbalin a saksi ti panagungar. Isu nga ikararag mo. Apo iti gloria, denggem dagiti araraw mi. Apo pakawanem dagiti agbibiyag ti basol. Dumngeg da kumaken ni Apostol mo awan. Dumngeg da kumait simbaan mo,
Kas tiinda pa ng isuro kadagiti bilbilin mo. Iso nga ikararag mo. Apo ti Gloria, denggem dagiti araraw mi. Apo ikam kitored dagiti maupupay. Dumngeg da kuma kadagiti pasurot mong ataga Emmaus. Dumngeg da kuma iti simbaan mo, kas tiinda pa ng isalaysay, no kasano ti panakisinarak da ken ka. Iso nga ikararag mo. Apo ti Gloria, denggem dagiti araraw mi. Apo, makipagnaed ka kadakam at tao. Inkam ko mga rodumngeg kadagiti na isurat iti Biblia, may papanken ka, ken aramidem at isaom, ket kariten na kami amang ibiyag iti linaon na. Isu nga ikararag mo. Apo ti Gloria, denggem dagiti araraw mi. Apo, makipagnaed ka kadagiti amin nga ipatpateg ni iti biyag, ken kadagiti amin nga ikarkararagan ni. Timudem ka ti simbaan mo, kas tiin na pa ng kakaasi kadakwada. Isu nga ikararag mo. Apo ti Gloria, denggem dagiti araraw mi. Napnuan iti pamati ken panagtalek, kumararag kami ken kaapo, aramid na kamkad ngagdakkel iti biyag ken ayat mo, ita ken iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation, for your goodness we have received this morning. For us to pray. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received this wine. Work human hands, it will become for us our spiritual. We ask you to receive us. Kumararag kayo, kakabsat, tapno na gito'y daton tayo, makayayo da iti Diyos sa maaman na kabalin. Amin. Ti Apo, awaten na kumaday ti adaton karagita imam. Ket may pay apakidaydayawan ken pakigloryaan tinagana. Ken kastame ti pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Awatem kada po, dagito'y daton, ti agragragsak nga iglesyam. Inted mo kada kami, ti puon, ti kastaunay, apanagrag-o. Kasta kumapay, ngait demto kada kami, ti panaglakam mi kadagiti bunga ti agnanayon aragsa. Gapuken Kristo nga apo mi. Amen.
Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamet ken Itag-ayo dagita puspusoyo. addadan at itatagay iti Apo. Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. May kari ket umbe. Pudno unay may kari ket rombeng, annong mi ket pakay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo, ibunan nagmi Apo dagiti pakay daydayawam. Ngem nang runa unay iti daytoy a tiyempo, apan nakay sakripisyo ni Kristo, adaton mi. Tani Kristo saan na mamingga, amang idaton iti bagina amay paay kada kami, ket itasaklang mo, salakniban na kami, babaen, tiniagresat a panangibabaet na, naisakripisyo ket no pay napapatay, saan na namatay, no di ket agbiagen, adi agsarday. Anansata agragot ti sangalubungan, iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti panakaydaydayaw mo adi agsarday. Santo, 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 sa pangyarihan, Pudno na Apo abiig ka santo ket sigatigubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ngay paay mo tayo spiritum, amang pasanto kadagitoy daton. Tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kendara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok. Nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka. Pinispisi na, saninted kadagidi disipulos na, ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy tibagik, iso amayawat to, amay paay kada kayo. Kasta metakalpasan, day di panang rabiida ng alay ti kalis. Nagyaman manen ken ka, saninted kadagidi disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kayamin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayo na tulag. Isu amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan, dagiti basbasol. Aramiden nyo da ito'y apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection. Amen. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Iti nga rod panangilagip mi iti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan.
Agyaman kam ken katimpaay mo, amay kari kami ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakiranod iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kumate Espiritu Santo. Laglagi pem kadapo ti iglesyam, anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo ng Obispo mi ken dagiti amin apapadi. Laglagi pempay Apo dagiti kakabsat mi, amat maturog asi nanama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayo na biyag, ket makiranod kam to ken nenggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi ken ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Heso Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakay sa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog te Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka, man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Datayo na balakadan, kadagiti makaisala ka na pamagbaga, ken naadalan, kadagiti na Diyosan na panorsuro, turdan tayo, tiag ko na. Sa dilangit, madayaya, hinagan mo, dumteng kumati pagarya, patungkal kumati nakemo, ito'y dagakas sa dilangit. Item kadakam ti andaw ito, ti kanenmi, ti patinayon al patawanem dagiti as-asuli asmet kumahiti amapawamri kadagiti atataso kadakami inakame baybayan kauman noon isulis kerisanakan dawaten mi ken kaaputay salakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi.
Itdem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ken iti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi. Ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Ngayon at magpakailanman. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagidi apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngagapu kanya, ited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no diket ti pamati ti iglesyam. Ket kasmayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si si ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken nagari iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti apukan kanayon kumangadda kada kayo, ipaay tay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Peace be with you. Adtoy ti Kordero ti Diyos, ni Apo Heso Kristo, isagot na kada tayo, ti kapya, nagasat tayamin nga inawis na iti daytoy a padayana. Apo, jak may karing, umay kakany, may salay nga sa mapaimbagton, to'y kararwa.
Tumakder tayo. Kumararag tayo. Apo kitain na kam kadiyat at taom, pinabaro na kami babaen, dagitin gakat mo nga aramidem, manipod iti agnanayon. Ipaay mo ko mga rod, tamaragpat mi, tinagloryaan, apanagungarto ti bagimi. Gapo ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Agparintumeng tayo. Kararag ti Jubileo 2025. Nailangitan nga Ama, ipaay mo kadi tati pamati nga inted mo kada kami. Babaen ti anak mo ani Hesu Kristo akabsat mi. Ken ti apoy tinadyusan nga ayat. Apinasget ti Espiritu Santo kadag ti puspuso mi. Rienganda kada kami tinagasat anamnama iti dadateng ti pagaryam. Babaen ta grasyam, pagbalinan na kami kadi anaregta ang mga iwan. Kadag ti bukel ti ebanghelyo. Tapno babaen dagitoy abukel, mabalbaliwan ti entero sang katawan, ken ti sang kaparswaan, ket mapataod ti baro alangit ken baro adaga. Ket inton maparmek aminen apan nakabalin ti managdakdakes agranyag to nga agnanayon ti gloryam. Sapay kumata ti grasya daytoy a Jubileo. Riingen na kada kami, amang idaldalyasa tinamnama, ti panagtarigagay mi kadag iti gameng ti langit. Babaen iti sumet la agrasya, agsaknap kuma ti sangalubungan, iragsak ken kapya ni Jesus a manubot. Amin adayaw ken gloria ti maipaay ken ka, o Diyos itagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo. Pakamo ti parokya. Dagiti agnaya-ngaya sumrek ti sakramento ti kasar. Ni J.R. Bugtong, anak da Rodrigo Bugtong Jr. ken Gloria Claro, at taga-anggad Bangged. Kayat na ngay kalaysa ni Roxanne Cortel, anak da Danilo Cortel ken Barbara Marzan, at taga-nagdaingan Pidigan. Pet sa ti kasar, April 26, 2024. Ni Jeric Marzan, anak da Maximo Marzan ken Norma Tugadi, at taga nagdaingan Pidigan. Kayat na ngay kalaysa ni Emalus Duran, anak da Edgar Duran ken Madeline Alcos, at taga Gareta Pidigan. Petsa ti kasar, April 26, 2024. Ni Christopher Antonio, anak da Gerardo Antonio ken Feli Andalio, at taga Sulbec Pidigan. Kayat nang ikalaysa ni Ronaldin Abanes, anak da Ruben Abanes Sr., ken Zenaida Blanza, at taga Calaba Bangged Abra. Petsa ti kasar, May 10, 2024. Lugar a pagkasaran, St. James the Elder Cathedral Parish, Bangged Abra. Kakabsat kalpasan ti mekadua a misa iti oras sa alas 9:30 itabigat, misa sa Jay Sulbet. Italas 3 ti Malem, misa met sa Jay Sideg. Italas 4:30, misa met sa Jay Gareta. Into no Miyerkules, April 17, panagkonfesar dagtag First Communion iti Suyo Pilot Elementary School, iti oras ti alas 8 ti bigat. Into no Huwebes, April 18, First Communion iti Suyo Pilot Elementary School iti alas 8:30 tibigat. Intay man pagyamanan iti Knights of Columbus ang nag-sponsor iti dayta misa tayo. Kasamet iti grupo ni Sir Neil Pasis iti SBC Southern Choral iti panangidaulo da iti panagkanta. Thank you very much. Tumakder tayo. Tiya po adda, kumakada kayo. Kasta kumamet ken ka. Bendisyonan na kayo timan nakabali namin na Diyos. Si ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Day datonen ti na santo na misa, intayo ni ti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tay ti Diyos.